من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين. وبعد أستعين ذكري كثيرا ربي اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد أن الله تنو kala barkada kala walimando danti barkada mina. Nous sommes aujourd'hui le 13 premier mois l'an 2022 à l'occasion de conférences organisées par le CAMIS. Alors les jeunes membres de l'association Ansardine qui sont au milieu universel, alors qui ont l'habitude d'organiser les conférences. Je crois que cela ferait la 4e édition pour leurs conférences organisées. Vraiment, nous sommes très honorés et très joyeux d'être parmi eux, quel qu'en soit notre état, même si notre état n'est pas du tout stable quand même. Nous en devrions, Inch'Allah, pour pouvoir faire le mieux que nous pourrons alors propager pour nos frères et sœurs et surtout les sympathisants du CAMIS, tous les gens qui ont effectué le déplacement venir assister à cette conférence de prêche au nom du CAMIS. Donc nous saluons tout le monde, nous saluons tous ceux qui sont présents et tous ceux qui nous écoutent à l'instant sur les réseaux sociaux ainsi que partout. Ambi alatanu ka ala barkada danti foli mina ka anga nisoja de jira ni kene insigili la ni ala ye adwa gardiga la ka sabuya ke ambalma minum bi université o konnala no e anga classe bawi no e anga kalam no korota de no kasi université konnama. Alors ambi folla seuma conférence mi organisée adamadia en islamia tokola ani kasi balma o bela jelema minu bora yoro la balma chrétien bi enfer ani nababe ambi befu ka be wale mando ka be barkada al naso la ula suina anyuru farti a choya bala o me ka wasa angana sigini awye doro akurunya fitini fla ne dugo mi mana sura ambolo ko ke awye. Alors en fait wala no eshiri kusman barad haydara ani kasi islamia togoma. Alors ne akilla o wasara ambalmo chama boraka kuma fa kuma nanga président no Burkina président. Alors ala isuragata salamanta ale kuma na yaka funduke tant que le parrain de cette cérémonie. Ainsi anga chokoroba fena be en fait no Alhaji Baba Moussa Koulibaly ale fena be en fait. Alors kore maba chama ne be ni kenen kono ya. Donc nere ni sojale ndo ya farfo nendo ya amana ke sira o sira e kata farkoro chugo ya ka o me anga na nyejo awla we awma wasado de we awma oner do de we awma buya do de ka mbawfu ko wala nyumando ko barkada danti foli mina o ka bolla ni kenen kono kanu sigi en fait abu be barkada kuma janti ambulu doro ambi konforo ka dugo de yini ala fe ni sigi konna la fe min bi anga jamana konna la ni beba kalama ka konforo ka yini ala fe mo minnu biya benana ni ngani imani ka yini ala fe ya rabbi ama geleya min bi anga jamana ka wuli chugo min bala here la ka soro mi jamana de ma toro soro ma shi ma toro soro amba yini ala fe ni sigi mbonya kama ala ka toro no wuli ala kanga jamana lafiya de kumbi jamana fawo fana amba nyini ala fe ya rabbi ama ala ka de ko num beduka ala kan sa ko dama ala ka labango nyman dama ala kana mbalo an sigira here la ya rabbi ama ala ka nyma o here la amba nyini ala fe minu mina fo ko ni sababa be ala ko de latika nyi ala kana mbalo ala kana labla kirana somo kama sallallahu rasul karim. Nambore
ambe kamisika temo mununu uyo lañini anka ni anjera ka temta ni o de kera l'islam et son rôle comment dirais-je dans la stabilité du monde autrement dit quoi donc no de islamia ani islamia yɛrɛ jɔyɔrɔ diɲɛlatigɛ ka basigi la ani diɲɛlatigɛ ka lafiya la an tilala an bɛɛ la ne ka kan ne ta o la alhamdulillah an bɛ kɔn ka ala de barikada mɔgɔ minnu ye thème in ta olu yɛrɛ wasara thème in yɛrɛ développé ba ye ka tɛmɛ anw kan parce que n'i ye olu faralen ɲɔgɔn kan o ma fara ɲɔgɔn kan foyi kama fo n'a kɛra u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ basigi ani kisi ani tanga bɛ se ka na cogo min na n'o de kɛra u ka silamɛya ye ni olu ye nin thème sifaya ta k'a fɔ ko maa ka kuma o kan o bonya belebeleba ani ka se k'o explication di ka se se la fɛn na olu bɛ se k'o kɛ ka tɛmɛ anw kan mais an b'a dɔn o maaba bi yɛrɛ bɔ fɛn caman na ka maa wɛrɛw bila yen minnu bɛ se ka fitinin fɔ u ka dɔnni danyɔrɔ la ani u ka faamu danyɔrɔ la o de kama o ye anw ta ka anw bila anw ka kɛ conférence ye n'o tɛ ni kalan don ni dɔnni don ni fɛn o fɛn don olu bɛ anw ɲɛ a bɛɛ la mais bonya don u tugura cɛ min nɔfɛ n'o ye Sherifu Usmani Martin Hayidara ye u ye a bonya cogo min na o y'a ka denbaya bɛɛ bonya ten anw de y'u bolo ka fɛn bɛɛ ye n'an ko min ala barika la diinɛ in kɔnɔna la silamɛya hukumu kɔnɔna la ani adamadenya ɲuman dilanni na u ye layidu de di an ma k'u bɛ an kɔ o bonya de y'an sigi yan n'o tɛ kamisi président bi ale bɛ niveau min na geribukɛni min b'a la ka kuma o ɲɛkɔrɔ ne ma sigi ale bɛ se ka caman fɔ min tɛ ne yɛrɛ ta ye mais n b'a dɔn yɛrɛmadɔgɔya don ani baara bɛɛ n'a tacogo donc an tɛna kuma janya an kɔni tun ye kuma caman sigi ɲɔgɔn kan mais ka da darura kan alors an tɛna se ka don a bɛɛ kɔnɔ mais essentiel ye min ye ni ala sɔnna a ma n'an sera ka min ɲɛfɔ o la o ka se ka faamuya lamɛnbaaw fɛ janko adamadenw bɛ se k'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye fɛn min ye ne nana ni ko l'islam est un mot arabe donc d'abord nous allons rentrer dans la définition de l'islam. C'est quoi l'islam? Alors, par nos recherches que nous avons recherchées parmi les écrits, alors il est dit l'islam est un mot arabe signifie la soumission. Quand on parle de la soumission il fait mieux en faire comme en beau corridor tu comme n'anga bamanan soumission de yɛrɛmadɔgɔya ni yɛrɛmajigi a mana kɛ a fɛn o fɛn ye k'i yɛrɛmadɔgɔya mɔgɔ ye walima k'i yɛrɛmajigi mɔgɔ ye bonya dɔrɔn k'e ka dɔgɔya jira ka fɛn dɔ ka bonya jira mɔgɔ b'i sumi fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ la i mago bɛ k'o ka bonya de jira k'i ka dɔgɔya jira alors o kuma na k'a fɔ ko ni silamɛya kɛra ko a arabukan kɔrɔ de ye yɛrɛmadɔgɔya ye o kuma na an bɛna lajɛ min yɛrɛ ye arabuw da ani min yɛrɛ ye silamɛya da ani min ye anw bɛɛ da alors o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye n'o ye Ala subhanahu wa ta'ala ye donc i y'a mɛn dɔrɔn ko silamɛya dɔrɔn i y'a mɛn dɔrɔn ko Ala de l'islam n'appartient qu'au Dieu l'islam n'appartient à personne que le bon Dieu et a n'a ye messager minnu ci an ma olu de kɛra intermédiaire ye anw ni Ala cɛ jango anw bɛ se ka silamɛya faamuya cogo min na donc o kuma na ni silamɛya kɛra fɛn ye silamɛya ye Ala ta de ni silamɛya kɛra Ala ta ye n'i ko ko silamɛya jɔyɔrɔ diɲɛlatigɛ ka lafiya la a b'i n'a fɔ maa min ko ko Ala yɛrɛ jɔyɔrɔ ye diɲɛlatigɛ ka lafiya la jumɛn ye n'i ko silamɛya ka jɔyɔrɔ diɲɛ ka basigi la ani diɲɛ ka lafiya la a b'i n'a fɔ maa min ko Ala jɔyɔrɔ ye jumɛn ye diɲɛlatigɛ ka basigi ani diɲɛlatigɛ ka lafiya la c'est une question du même sens mais juste o fɔcogoya n'o question fɔcogoya de ti bi ɲɔgɔn jɛ dɔɔnin o la an bɛna lajɛ ka na Ala ka kumakanw lajɛ
n'an sera ka fitinin minnu sɔrɔ la ka na kira muhamadu alayhi salatu wasalam ka n'u ka kumakanw lajɛ n'an sera ka fitinin min sɔrɔ la komi anw ye silamɛya in dɔn anw labanamaw y'a dɔn min fɛ o de kɛra kira ye muhamadu alayhi salatu wasalam donc o de ye anw ka kira ye anw bi o de nɔfɛ mais ka sɔrɔ n'i ye silamɛya yɛrɛ asulu yɛrɛ ta k'a lajɛ soumission le mot soumission i b'a sɔrɔ la soumission yɛrɛ la soumission yɛrɛ ma daminɛ bi soumission ma daminɛ na o y'a sɔrɔ la kira ma ci o y'a sɔrɔ la kira yɛrɛ ti dugukolo yɛrɛ sanfɛ n'i ye ala ka hayaw ta kuranɛ kɔnɔna la k'a lajɛ i bɛna ye soumission wajibiyara maa fɔlɔ min kan o de kɛra an fa adamu ye an fa adamu soumission wajibiyara maa fɔlɔ min kan o kɛra an fa adamu de kuranɛ y'o fɔ an ye k'o ban donc sur ce l'islam a été relevé à l'humanité par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En Arabie, il y a 1400 ans d'aujourd'hui. Alors, l'islam a toujours existé et avait été révélé au monde en plusieurs étapes. C'est ce que nous avons soumission nana nisira chamandi. Anana ni étape chamandi. O dɔw kɛra kira minnu tɛmɛna yan'an ka kiraw cɛ musaw b'o la isaw b'o la ninnu bɛɛ lajɛlen nana ni min ye o de ye soumission ye k'o kɔrɔ cogoya de tɛ kelen ye parce que n'i ko silamɛya c'est un mot arabe maintenant min bɛna ka na o bɔ ɲɔgɔn na a laban dira jɔnni ma mun ye silamɛya k'o ta ye mun ye silamɛya tɔgɔ k'o ta ye donc sɛbɛnfɛnw de ni sɛbɛnni kɛcogoyaw ni kuma fɔcogoyaw de b'o bɔ ɲɔgɔn na. Le mot existait déjà. Parce que déjà, Ibrahima Katan, il y a sur Hébreu kan be arabe kanti. Musa Katan, il y a sur Musa ka mogo ka kan be arabe kanti. Isa Katan, il y a sur Isa ka mogo ka kan be Nasara kan be. Alors, arabe kanti. Donc, olu bela jele soumission barake and soumission dira au komogo la ni o ka fochugo yaw de anu ka kechugo ye ka togo ta ka dalati me anga arabu no ye kira bora minu na alayhi salatu wasalam olu de islamiya togo ta ka ke islami Qur'an na yiti alors kishi ni ye abela jele na je yera madoya ko impepi damene wodena parce que ala mo be fɛn na aka jombolo de yera madoya alere ala nyi kuntela o kuma na fɛn de so kana kondala. Donc la première serait, comment dire, donc la première serait la création d'Adam et donc la dernière serait le messager délivré, comment dirais-je, délivré par Mohammed, le message délivré par Mohammed connu aujourd'hui comme l'islam, comme Moraka Mifo, c'est ça. L'islam n'a chouwa chamanela, mais à la nana ke on a créé nous Mohammed alayhi salatu wasalam. Ni alere nana islamia toko nana doka fo islamu ni kira Muhammad Mustafa kan lasindi. Alors donc l'islamia ka définition du mot islam ni o définition. Maintenant ni nana ni boro konna la sisa déjà ni famu yara ka fo ko islamia nana yere madoya fe anyo yanga seben fe ombela ni ode Allah subhanahu wa ta'ala mana mina ay adama da ay minni ay min adama fe o de adama ni bla aljina kono ya ibi ya ibi bolo me jiri den do be ko ma o ru bebo o masala o do luti masala jan me ka don do ko ala mo ko be yere ma do ya de la ani nga down la batoli o lu kana sako parce que ni afwa ko karsa kana minke e ka ba ama o yika yere ma do ya de me mo ka bo ayere bolo wal ma mo na bora yere ma do ya konna la kana yere bonya konna la o tse ka so fema femini o balala ka fo kwa ka doke donc il va y toujours ka fo ja islamia bute islamia amadam nebi islamia dam na de depuis c'est Adam alors sur ce l'islam atteste que tous les hommes sur terre ont une origine.
unique. Et sont tous créés d'un seul être. Et on a fait d'eux des peuples et des ethnies pour qu'ils se connaissent. Islamia nana kana adamade bela jeli chrétienne atteste que tous les hommes sur terre ont une origine. Boro kele ne bi ambela jeli na oro kele ne bi ambela. Ambela bi jeli ambela bi shira. Maintenant nimina do Islamia joro la sisa nyina maya ere konnala. Donc Islamia bina joro jumenta habi folo ka jira adamadew na ko adamadew bela jeli li kelini. Ambela jeli le boara boro kelena. Le verset Coran va nous expliquer. On va nous dire ça tout de suite. Alors, d'un seul être. Et on a fait d'eux des peuples et des ethnies pour qu'ils se connaissent. Alors, subhanahu wa ta'ala dit dans un verset explicite, ô homme, nous vous avons créé à partir d'un mâle et une femelle. Et nous vous avons fait, vous, des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Mais en mot de Dieu, comme on a fait, Islamia est revenu à Canada, Adamadeuna, Anga Drofolo, ou Adamadeun Bella Gelé Killing. Adamadeun Bella Gelé Killing. Faut au décadon, Islamia Beffe. Comme ça, en Naoro, Islamia est Naoro Bena 600, Dienatique est condamné. Parce que l'islam est dîner doy, il a faut peut-être bi, en quelque sorte famille autrement, ou alors au quelque sorte islamien ta autrement chocomina, il va sur l'islamien sans si émi ana na kuyemi ou bi nyogon die ou ti nyogon sur fio. Django kanako kana ma stabilité ka nye konna la tikake. Mais ibn afro islamien est nana mukama o de adama dembe ka dondro, on de kilenya, on de fakile, on de bakile. Wa aun bela jelen ne bora adama ni awawula. Mais ala yere de aun ke jamakulu ye ka do ke maganga ye ka do ke madineka ye ka do ke malien ye ka do ke burkinabé ye ka do ke ivoirien ye shiaw chama bi ana o chuko kelena opmana am bona o fene ka cha o chuko kelena kuma mako be mina ka nga jamakulu mais ni jamakulu impela jele ala mako be munela minu mina dam bato ka ali Allah subhanahu wa ta'ala ka dam bato ka sira ale alanye akwanga ke chugodi ni kuma ka nu ko fe nu mene ngoro ko fe wala islam o joro be ke jumeisa jenati ka lafi ala o joro na ke jumei ko anga sira alanye c'est ça, c'est la croyance. Maintenant, soumission mon aboué, et ka soumission, obe na ika croyance bina, et ka soumission kofe, parce qu'il y a des fendo de bisraye. Opmana ne jo et jena ni fendo qui yere madoya et il sera kasraye. Là, le mot croyance vient. Donc, les croyances nana ici ça, il dara femina et mini ife, it se kaba oma. Opmana on dara alala, anya yere madoya alay, islamia ka joro be ke jume, nye ka lafia la, ambela jene ka ke kelinyi. Tiens, on chie au tikile, on boit du tikile, on boit jamano au tikile. Mais en beb c'est la kelinyi chugodi. Kapuma suya dron, wati chuwa kama ni fakulu da chuwa kama. Allah bna fo kira Muhammad alayhi salatu wasalam, ambi bo anga kira to la komi nya fo yo explication da o makaba. Anga kira fo fe kira abenda na de adama de o mseka lafia chugodi, abenda na ni alaka yamaru ya de dukolo sanfe tieni ni manamana biseka dabla chugodi. Nye peb seka lafia chugodi. Kira bekira nini. Mais anga kira Muhammad alayhi salatu wasalam, mana mina ni ala ya kira nana na maganga uma. Nye seka lafia chugodi anana kano boloda. Kana foka chiku yebu istuli utamima makeri male akhlaq. Annaku ye nyene maya konnala jena tika bisika lafia chugodi jogo nyuma tiki munumbe ko lu deme. Jogo nyuma bisika sabati nyakono chugodi. Comme Allah a fait Muhammad, nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde dans le monde. Ne Allah m'a écrit qu'il faut kama
fona kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma sɔrɔ danfɛn bɛɛ lil alamin ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ne ma i ti foyi kama fona kɛra danfɛn bɛɛ le ka nɛɛma sɔrɔ danfɛn bɛɛ mais a bɛna danfɛnw na kuranɛ tafsiritigi b'a f'i ɲɛna ko adamadenw y'u dama tɛ ko hali bakan minnu bɛ adamadenw bolo olu bɛɛ ka lafiya o de kama n bɔra ka exemple ta n ko n'i ko diɲɛ ka lafiya silamɛya ka jɔyɔrɔ ni silamɛya ka rôle ye jumɛn ye diɲɛ ka lafiya la a b'i n'a fɔ maa min ko ala yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye diɲɛ ka lafiya la silamɛya ye ala de silamɛya kumakanw ye ala kumakan de silamɛya ka laɲini ye ala ka laɲiniw de silamɛya bi fɛn minnu bali o ye ala ka fɛn balilenw de donc o la ne nisɔndiyalen don kojugu ni sigiyɔrɔ in na ka na n sigi yan ka kuma aw fɛ dɔrɔn ni exemple ka jira bi diɲɛ kɔnɔ parce que diɲɛ yɛrɛ mago bɛ nin fɛn in na kojugu silamɛya kɛra fɛn min ye bi a dogolen tɛ aw n'aw si la niw de b'a la ka bɔ bi silamɛya tɔgɔ la furuw b'a la ka tiɲɛ bi silamɛya tɔgɔ la duw b'a la ka jeni bi silamɛya tɔgɔ la musow b'a la ka kɛ filiyatɔw ye bi silamɛya tɔgɔ la denw bɛ ka kɛ yatimɛw ye bi silamɛya tɔgɔ la bon ni nin fɛn min bɛ nin diɲɛ laban tile in na kamisi mɔgɔw ka se ka hakilina sɔrɔ ko silamɛya ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye diɲɛ basigi la o tɛ mun ye hali n'a sɔrɔla sirɔmu tun bɛ don badara la n kana n sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ yan wallahi n galila ala la n minɛ a sunya o wulibali ye dɛ parce que n'i y'a ye diɲɛ yɛrɛ kan ka lafiya de silamɛya yɛrɛ n'a fɔra silamɛya dɔrɔn n y'a daminɛ a daminɛ la diɲɛ yɛrɛ man kan tɛ fiyewu k'a fɔ ko nin ye balawu ko ni jawuli ko ni hawujɛ ko ye en tant que ka silamɛya to dugukolo sanfɛ a man kan tɛ ka kɛ a man kan tɛ ka kɛ jango ko o silamɛya kelen fɛnɛ tɔgɔ la bi niw b'a la ka bɔ ni o silamɛya tɔgɔ ye c'est à dire a fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ parce que ala de ka kumakan jɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔna la maa o maa y'a dabɔ a kama ka nin kelen bɔ nin kelen dɔrɔn bɔ min don i yɛrɛ la ka taa mɔgɔw exploser tɛ dɛ a ye taa kamikaze kɛ yan fɛ o ko tɛ dɛ ko ka nin kelen dɔrɔn bɔ ka nin kelen dɔrɔn bɔ ala de ka kuranɛ kumakan jɛlen bɛ ko a b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ de faga wallahi ala m'a fɔ fiyewu ko maa min ye maa kelen faga i place ye janɛmɛ ye dɔrɔn non non ma d'aw ma dɛ a ko a b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ de faga diɲɛ bɛɛ alors o tuma na ni silamɛya kɛra hinɛ diinɛ ye ni silamɛya kɛra magari diinɛ ye ni silamɛya kɛra kotoɲɔgɔnna diinɛ ni silamɛya kɛra soumission diinɛ ye soumission in dun a tɛ ka kɛ foyi kama fo n'a kɛra ala subahana wa taala ɲɛda ɲinini ye diɲɛ bɛɛ kan ka lafiya wa o rôle ye diɲɛ ka lafiya rôle ye jumɛn ye silamɛya kɔnɔna la o kan ka jira diɲɛ mɔgɔw la surtout anw ka jamana in yɛrɛ n'i ye mali yɛrɛ ta i bɛ exemple fɔlɔfɔlɔ ta k'a ye anw ka jamana in kɔnɔ silamɛya tɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛra a bɛ wele na de mais silamɛya nana yɔrɔ jumɛn de la ko adamadenw ka lafiya o bɔra a la o ye jumɛn ye jogo donc jogo de bɛ se ka kɛ sababu ye i balima min bɛ yen i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na ala subahana wa taala yɛrɛ ka kumakan na a y'an bɛɛ da k'an bɛɛ kɛ kelen de ye silamɛ ko ni kerecɛn yahudiya ko ni fɛn ko kuma tɛ yen ala yɛrɛ ka kumakan na fɔlɔ a y'an bɛɛ de kɛ kelen ye k'an bɛɛ bɔ cɛ kelen ni muso kelen la o tuma na anw de ko anw ye ala in dɔn anw bɛ ala in de bato wa anw b'o ala kelen de fɛ anw b'a dɔn ala kelen de bɛ anw sara anw mago tɛ diɲɛ maa ka sara la anw mago tɛ sara foyi la ni ala ta tɛ o la anw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye diɲɛ ka lafiya la o de ye ala ye fɛn minnu haramuya anw kan anw kan yɔrɔ ma diɲɛ o la mais ala ye fraternité ni badenya ni kɛlɛya ni ɲɔgɔn dɛmɛ min bila anw kan anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani ka se an ka kira muhamadu alayhi salatu wa salam a ka hadisu sahalenw na a ye baara minnu kɛ ani an balima kerecɛnw ani an balima yahudiyaw ani hali minnu tɛ diinɛ la kira ni olu bɛɛ jɛra
o kuma ni anga Muhammadu ta kalaje ibaye ko nyeka lafiya ala ya cho min kama akata tawarikul islamiyya la no islamiyya tariku islamiyya history iba sorola ka wole bela gele ne boja Muhammadu ne yawde osikira ani chrétien osikira ani bulisona o jira ka fara ɲɔgɔn kan ka association dɔ créer Madina bon ni ko diɲɛ ka basigi ko silamɛya jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a la anw ka silamɛya laban anw ka tayɔrɔ ye kira Muhammadu alayhi salatu wasalam o tuma na a jɔyɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye o de ye kira ye badenya ni kɛlɛya min ɲini an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'an jija an k'o sira taama mɔgɔ min b'i ka diinɛ la mɔgɔ min t'i ka diinɛ la i ka kan n'a bonyali ye mɔgɔ min b'i ka diinɛ la mɔgɔ min t'i ka diinɛ la i man kan tɛ fiyewu k'i ka tɔɔrɔ lase o ma bon mais n'a kɛra ko anw ko an ye silamɛ ye anw ko an bɛ kira nɔfɛ anw ko anw dan b'a la anw ka diinɛ de ye hinɛ diinɛ ye mais an balima minnu bɛ yen ni an n'olu tɛ sira kelen kan an ko k'olu kana lafiya an ye silamɛya jɔyɔrɔ bɔ a la an ye ala yɛrɛ ye an bila dugukolo ka kun min kama n'o ye badenya ni kɛlɛya ye an y'o kun tiɲɛ donc ça veut dire que anw ye ala yɛrɛ janfa jango a ka kira an ka kuma daminɛ ni o de ye ala de y'an bɛɛ kɛ jamakulu kelen silamɛya ka rôle bɛ kɛ jumɛn ye diɲɛ ka basigi la o de ye jogo sabatili ye ka bɔ silamɛdenw na ani ka bɔ silamɛya yɔrɔ la ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma o de kama ala kabakoyara kira la a kabakoyara kira la kumana min na a y'a kɛ kira ye ka fanga bɛɛ d'a ma ka se bɛɛ k'a ye a bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o don ka wasa d'a ma a ko Muhammadu ne yɛrɛ dabali bannen Muhammadu la dɛ i bɛ jogo kan jogo min n'a ka bon kosɛbɛ i bɛ jogo kan jogo min n'a ka bon kosɛbɛ ala dabali banna kira la ten o y'a sɔrɔla Muhammadu b'a la ka mun kɛ a bɛ ka fantanw dɛmɛ a bɛ ka yatimɛw dɛmɛ a b'a la ka minnu ani minnu tɛ diinɛ kelen na ani minnu n'u tɛ taga sira kelen na a n'olu bɛ sigi la ɲɔgɔn kan Médine a n'u ka so ils étaient des voisins alors an ka kira ye nin exemple bɛɛ jira ka na ni lafiya ye ani minnu bɛ sigi la ka na ni lafiya ye diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa k'a to anw bolo ko anw silamɛw o tuma na anw k'a lajɛ diɲɛ bɛ lafiya cogo di o de kama si tu vois comment dire souvent ni donna i ka recherche dɔw kɔnɔna la tu verras des chercheurs scientifiques qui ne sont même pas musulmans et c'est eux qui écrivent maintenant les phrases vraiment inoubliables dans leurs récits quoi sur notre prophète Mohammed ben sallallahu alayhi wa sallam a dɔ ka kumakan bɛ yen ko ni kira tun bɛ diɲɛ na kɛlɛ o kɛlɛ filɛ diɲɛ na bi ko walahi ko ni Muhammadu tun bɛ yen ko kɛlɛ tɛ se wali k'a bɛɛ tun bɛ ban mais nin ye jɔnni ka kuma ye an balima chrétien dɔw ka kuma de ye ko anw ka kira ko kɛlɛ o kɛlɛ tun bɛ diɲɛ na ko a bɛɛ lajɛlen tun bɛ ban ni Muhammadu tun bɛ yen mais Muhammadu taara di Muhammadu ma taa o non Muhammadu bɛ yen Muhammadu bɛ yen dɛ n bɛ yen n tɛ yen farikolo la mais n mago bɛ min na o bɛ yen Muhammadu ma taa Muhammadu bɔra anw cɛla de mais a bɛ yen parce que a nana ni min ye o bɛɛ bɛ yen a ye fɛn minnu interdit o bɛɛ bɛ yen mais a jumɛn bɛ yen min respectelen don anw fɛ yen o de y'a kɛ i n'a fɔ a taara ka sɔrɔ a bɛ yen kɛlɛ bɛ ban cogo di a ti ban ko Muhammadu tɛna taa kɛ intermédiaire ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o a bɛ taa nin dugu in na a bɛ taa Chine a bɛ taa Angleterre a bɛ taa yan fɛ non kira ka laɲini ye min ye a tun b'o de jira diɲɛmaa la i n'a fɔ anw sigilen filɛ sigiyɔrɔ min na an b'a la ka min jira diɲɛmaa la diɲɛ ka lafiya ni diɲɛ ka stabilité bɛ silamɛya de bolo ni silamɛya kɛbaaw kɛra silamɛw ye dɔwɛrɛ tɛ fɛn min bɛna ni tɔɔrɔ ye i ni balima ni ɲɔgɔn cɛ kana taa yɔrɔ jan dɛ exemple ta dɔrɔn i n'i sigiɲɔgɔn i ni min ka du danbɔ bɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma diɲɛ y'o ye diɲɛ e yɛrɛ ka du kɔnɔna de mun de ti bɛn i ka du kɔnɔna la dɛ ne de ye nasɔngɔ di muso ma to bɛ k'a di yan a taara kɛ siri ye o bɛ bɛn yan
O ti bɛn donc mɔgɔ ka du kɔnɔna yanni ka taa exemple ta yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ jan na i b'o to yen i bɛna yɛrɛ ka du kɔnɔ ka na lajɛ fɛn jumɛnw de bɛ yen n'a ti bɛn i ma i ka du kɔnɔ ka na bɔ n'o ye k'o kɛ maa wɛrɛ ka du kɔnɔ i sigiɲɔgɔn bɛ yen i ka du filɛ a ka du filɛ silamɛya ye dan dɔ bila ani ɲɔgɔn cɛ a muso kɛra i ma haramu ye n'o tɛ mun bɛ muso kɛ cɛ ma haramu ye mais silamɛya de y'a kɛ silamɛya y'a kɛ mun na parce que n'i ye walimuso tigɛ i ni walicɛ in ti kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na silamɛya b'a fɔ ko bɛn ka na ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ ka basigi diɲɛ ka lafiya fara karisa muso la o t'o bolo karisa ka nafolo a to a bolo a halala don a y'a ɲini cogo min na ale de b'a dɔn mais ni e taara a ta kɔfɛ walima i y'a joué walima i y'a namara dun diɲɛ ka basigi tɛ se ka na parce que i ye mɔgɔ o mɔgɔ namara walima i ye maa o maa suɲɛ n'a bɔra a kalama k'a fɔ e y'a suɲɛ ba ye a ti lafiya a ti jɛ a bɛ se ka jɛ peut-être adamadenya jɛla ten kɛ parce que se t'a ye k'i fɔ a ɲɔ tɛ a tɛ se ka jɛ o mɔgɔ dayirimɛ ni fitinin de b'a bolo e taara ka t'o ŋanamu k'o bɔ o bolo a tɛ se ka bɛn n bɛ ka misaliya de di aw ma ninnu n'a ɲɔgɔnna caman bon jɛw b'a la ka tiɲɛ cogo di hali anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ anw yɛrɛw minnu ma k'anw ye silamɛw ye anw minnu kɛn bɛ k'an danbeya ka taa silamɛya ma mun bɛ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jango k'anw kana k'anw ka diɲɛ lafiya jango k'anw kana k'anw ka diɲɛ stabiliser a ma nɔgɔn parce que n'i ko ko nin bɛ fɛn ɲɛ diɲɛ ye a b'a la ka min tiɲɛ diɲɛ ye f'i k'o fana jira fagali minnu b'a la ka kɛ bi bingali minnu b'a la ka kɛ bi bɛɛ diyagoya donni min b'a la ka ɲini bi k'o bɛɛ ka kɛ silamɛ ye ala m'a fɔ kira m'a fɔ ala ma an bila a la kira ma an bila a la bon o yɛrɛ dama min bɛ anw yɛrɛw kan dun silamɛya tɔgɔ la silamɛw yɛrɛ dama fana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya min bɛ yen dun alors a ma nɔgɔn mais a kana sig'a la fiyewu wallahi ni silamɛya faamuyara a kɛbaaw fɛ ni silamɛya faamuyara diɲɛmaaw fɛ i n'a fɔ an ka nin rechercheur ba ninnu minnu ye recherche kɛ silamɛya kan olu y'a faamuya cogo min na ni diɲɛmaaw jɛra k'a faamuya ten wallahi diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya ala ye adamadenw da de ka bɛɛ dayirimɛ d'i ma ala ma maa si da ka bin maa si kan ala ye maa o maa da a ye balo cogo d'i ma i kɛra ale ala fɛ i ma kɛ ale ala fɛ a ye balo cogo d'i ma i b'a la ka fiɲɛ min sama ale ala de ta don i b'a la ka ji min min ale ala de ta don dumuni min n'i b'a la k'a kɛ a bɛ bɔ ala ka hinɛ de la a n'a ka yamaruw la ka ɲɔ falen ka bɔ dugukolo la i b'a dun kafiri kɔni mais ala de ye nin kɛ o tuma na n'i y'a mɛn ko stabilité lafiya a basigi ka na bɛn ka na jamana kɔnɔna la fo a ka sɔrɔ dɔ bɛ kɔnɔbara la o tuma na ala hinɛna an bɛɛ la i b'a ye ko diinɛ n'o ye silamɛya ye n'a faamuyara a faamu cogo la ani ni a dɔnna a dɔn cogo la ko min y'a d'an ma o b'a la k'an bɛɛ balo o kelen don k'a sigi k'an bɛɛ lajɛ tan i b'a ye ko diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya ni silamɛya faamuyara u ye papiye di yan mɛ n bɛ a laban fɔ ka sɔrɔ ka kuma d'o ma o bɛ yafa an ma vraiment anw kɛn bɛ ka fɛn labɛn cogo min na ala de b'a dɔn quoi wallahi ka don fɛnw kɔnɔna la kira ka kumakanw na ani rechercheur minnu fɔ aw ɲɛna an y'olu ka kumakanw de ta c'est à dire yahudiyaw b'u la chrétienw b'u la minnu ye tali kɛ anw ka kira ka kumakanw na diɲɛ yɛrɛ ka basigi ni diɲɛ ka lafiya la ni kira tun bɛ yen dɔrɔn baara ninnu bɛɛ banna kira taara parce que silamɛya yɛrɛ ye min ye a logique ye min ye a tunna l'islam authentique n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ bi min b'a la ka baara kɛ diɲɛ kɔnɔ o dan ye ansaru aw ni silamɛ ɲumanw bɛ min ka ye a banna a dan ye o dɔrɔn de ye
ansaru ni silamɛ ɲumanw bɛ min kan diɲɛ kɔnɔ a dan ye o dɔrɔn de ye n'o tɛ a tɔ bɛɛ kɛra ni silamɛ importe ka na ni silamɛ an fɛ yan an yɛrɛ ɲɛ b'a la an sɔnmaw farala an ka duw cira anw yɛrɛ minnu bɛ seli misiri kelen kɔnɔ anw minnu ye silamɛ an bɛɛ bannen don ɲɔgɔn na bolo minɛ i boji bila i kunsigi bila i kunsigi ka taa i ka kurusi sen tigɛ silamɛya yɛrɛ tɔgɔ la d'abord anw yɛrɛw ma se ka bɛn a la an ka rôle bɛna kɛ jumɛn ye jamana diɲɛ ka basigi la mais an ka rôle ye min ye n y'a daminɛ o de la mais a kɛbaa de dɔgɔyara a kɛbaa de dɔgɔyara silamɛ tɔgɔ de cayara mais silamɛ dɔgɔyara silamɛ kɛbaa tɔgɔ o de cayara n bɛ wele silamɛ n bɛ danbeya ka taa silamɛw ma ani n ye silamɛ ye o tɛ kelen ye jogo in dɔrɔn de don ansaru aw k'a jateminɛ layidu 6 min ni o dira an ka kira ma muhamadu alayhi salatu wa salam i bɛna silamɛya jɔyɔrɔ tɔ bɛɛ ye diɲɛ ka lafiya la sisan ni layidu 6 kɔnɔ kira yɛrɛ cikun de ye diɲɛ yɛrɛ ka lafiya ye ni layidu 6 in ye ko i dalen kɔrɔ kɔ ala la k'a fɔ ala ne ti i ka danw kɔsago i ko min jɛra ni o ye nka ala ne yɛrɛ de bɛ juru don kan na dɛ k'an yɛrɛ tɔ dɔgɔya i ye silamɛya min dabɔra yɛrɛma dɔgɔya kama ala min dɔgɔya ye n bɛ juru de don kan na n ti fila de fara i kan yɛrɛ dɔgɔya jumɛn bɛ tɛmɛ o kan ala ne bɛ fɛ ko ye tiɲɛ don dara ala ye kelen dɔrɔn de ye maa wɛrɛ foyi tɛ ne ye ala kelen tɛ nka ala ne ti da o ma dɛ n bɛ don dugu kɔrɔ de n bɛ juru don kan na ala n ti fila fara i kan o kɔrɔ n ti dɔgɔya yɛrɛ de tuguni o y'a dan de n ye walimuso to yen ala n ti jɛnɛya kɛ silamɛ ta wa kerecɛn ta wa yahudiya ta wa yahudiya muso wa kerecɛn muso wa ayi ne ti jɛnɛya yɛrɛ de kɛ n mago ti kerecɛn denmuso la n mago tɛ n silamɛ ɲɔgɔn denmuso la n mago ti maa si muso la mais lafiya mana wa stabilité dan tɛ o ye wa karisa y'a dɔn k'a fɔ ni mago tɛ ne muso la stabilité jumɛn bɛ tɛmɛ o kan mais ala ne yɛrɛ de ye yɛrɛma dɔgɔya ye n bɛ layidu d'i ma n ti maa si muso tigɛ n ti jɛnɛya kɛ an ka kira cikun de filɛ nin de kama yahudiyaw ni kiraw y'anw ka kira bonya k'a kɛ tiɲɛtigi ye k'a jira k'a fɔ n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ lafiya bɛ na dɔwɛrɛ tɛ dɛ jogo in dɔrɔn de don wallahi après la croyance c'est le comportement le bon comportement seulement c'est tout c'est ça l'islam croyance en Allah et obéir à ses actes recommandés abana ni dara ala la kaba dɔrɔn ala mago bɛ min na o kɛba ni a ye min haramuya i ka i yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ ka b'o la i ti jɛnɛya kɛ i ti suɲɛni kɛ wali nafolo y'o to a tigi bolo kerecɛn ko tɛ yahudiya ko tɛ bolisɔnnata ko tɛ jango isilamɛ ɲɔ n mago ti maa si ka hakɛ la bɛɛ ka hakɛ ka to i bolo lafiya mana lafiya nana o kɔfɛ n ti maa fa diɲɛ kɔnɔ bi silamɛya min tɔgɔ la diɲɛ bɛɛ bɛ ka faga min mana kɔntan yɔrɔ min na o bɛ taa fɛn dɔ kɛ min ka d'a ye au nom de l'islam alors an ka kira ma kɛ an ka kira ma kɛ an ka kira ma maa bila a la Sayyidina Umar fɛ comme radiyallahu anhu Sayyidina Umar ka tan wagati silamɛya ka kɛlɛ dɔ wulila o sera yɔrɔ dɔw la pour que a kana n'a ye silamɛya mago bɛ diɲɛ ka lafiya de la wallahi u taara ka taa dugu in minɛ kerecɛnw an balima kerecɛn minnu bɛ yen u ka église dɔ bɛ yen u y'a ci u nana min kɛ Sayyidina Umar ko u nana ka na kɛlɛ kɔntinantew kɛ kuma la suguya la u y'a jira k'a fɔ ko kerecɛnw ka misiri cira Umar ko fo ka a tɛ se ka lakani k'u ka sigi sisan église min n'u y'a ci u ka taa jɔ a kun jɔlen bɛ jɔ cogo min na k'a jɔ ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan mais billahi ni b'anw ka hadiso sɔhiw bɛɛ kɔnɔ ni b'anw ka tawarikul islamiya kɔnɔna la ni b'anw ka silamɛya tariku kɔnɔna la anw ka kira ka nɔgɔntugu n'o y'a ka kalifuw ye a ka kalifaw ye anw kalan ninnu na jango ka se anw ka kira ma k'a jira anw ni an balimaw de n'u comment dirais-je an ka tɔɔrɔ mankan tɛ ka se o ma diinɛ kɔnɔna la fɛn o fɛn kɔnɔna la an ka tɔɔrɔ mankan tɛ ka se o ma
silamɛya ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a bɛɛ kɛra légitime de défense ye diɲɛ bɛɛ b'o kalama silamɛya ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a bɛɛ kɛra légitime de défense ye karisa n bɛ i ta ti kɛ wa n'i y'i sɔrɔ a la fɛnɛ n b'i fa a ye ɲininkali kɛ diɲɛ dɔɔni b'a bɛɛ la kira ma deli ka taa dugu si la ka taa kɛlɛ kɛ fo bin kɛra Muhamadu kan de kira ka sahabaw ma deli ka taa dugu si la ka taa ko a ye nin kɛ fo a ka sɔrɔ u kumana dugulamaw fɛ o y'a sɔrɔ dugulamaw y'o bali u ka hakɛw la ni balili ka hakɛ la i bɛ ladili kɛ karisa a ye sabali a kana kɛ tan a kana kɛ mais u ko non a tɛ kɛ ten fo a ka kɛ anw ta de yɛrɛ ɲini o bɛ ɲini c'est ça qu'on appelle légitime de défense ça existe chez tous les religieux que ça soit que tu sois le chrétien ou juif ou comment dire ou les athées même si tu n'es pas dans le culte tu n'es pas dans la religion mɔgɔ dɔ bɛna bin kan i b'i yɛrɛ ɲini ça c'est au forcé a kɛlɛ o kɛlɛ kɛra silamɛya kɔnɔna la a bɛɛ kɛra légitime défense ye silamɛya ma deli ka taa cɛ kelen faga fiyewu ko a y'a lawuli a kama ko se de kɛra ne ye ko n b'i fa au contraire silamɛya de hinɛna cɛw la minnu ye dankari silamɛya la ka hinɛ u la tumana min na ni kira ye se sɔrɔ ka yafa o ma o cɛ 100,000 bɛ silamɛya diinɛ kɔnɔna la a ye minnu to yen donc an ka silamɛya nana ni mun ye pardon le pardon l'amour la tolérance voilà et la fraternité an ka silamɛya nana ni nin dɔrɔn de an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka kɛ fa kelen an ka kɛ ba kelen min b'i ka diinɛ la min t'i ka diinɛ la c'est son problème mais ni e ma comportement ɲuman kɛ n'a ye yalima e yɛrɛ b'o sɔrɔ cogo di i t'a sɔrɔ mais comme an ka kuma tɛ an ka kuma bɛ cogo di ko diɲɛ bɛ se ka basigi cogo di ni silamɛya ye o de ye an ka thème ye diɲɛ bɛ basigi ni silamɛya ye ni jogo de o jogo an b'o sabanan de la maa fa kɛra jamana o jamana kɔnɔna la basigi tɛ na ye jamana o jamana kɔnɔna la i t'a dɔn i bɛ bi sɔrɔ ou bien i t'a dɔn i bɛ sini sɔrɔ wa basigi jumɛn bɛ na ye e bɛ bɔ yan sisan k'a fɔ i bɛ taa Segu jɔn de b'a dɔn i bɛ Segu ou bien i tɛ segin ala ka fagali tɛ non o tɛ ala ka saya ko tɛ mais ko bandiw bɛ an fɛ yan terroristes bɛ an fɛ yan bingalikɛlaw bɛ an fɛ yan ni o basigibaliya nana yɔrɔ o yɔrɔ la ko fagali de b'o hukumu kɔnɔna la diɲɛlatigɛ tɛ se ka basigi adamadenw tɛ se ka lafiya o tuma na ala ko i ko ko n bɛ layidu de ala ma ala ne t'i bila maa fagalaw fɛ n t'i maa fa mais n t'i n den faga a sababu nuzulu kɛra jumɛn ye a nayɔrɔ yɛrɛ jumɛn kɛra a source ye jumɛn ye n bɛn'o de fɔ a ye sisan silamɛya ka diɲɛ lafiya la pour que aw k'a dɔn silamɛya nana diɲɛ de lafiya ni silamɛya yɛrɛ tɛ yen dɔrɔn anw t'a ye anw bɛ se k'a ye adamadenya kɔni bɛ se ka taa mais tiɲɛ yɛrɛ la anw ka faamu ye min ye an ka conviction ye min ye diinɛ si ma dɔgɔyalima tɛ ala b'a dɔn parce que kira o kira bɛ yen a bɛɛ ye anw silamɛw ka kira de ye kuranɛ de ko k'a kana kiraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o la anw ti kiraw fara ka bɔ ɲɔgɔn na kiraw bɛɛ ye anw ka kiraw de ye mais anw ka kira laban n'o ye Muhamadu alayhi salatu wa salam an ka conviction kɛra ale de ye an ka danaya yɔrɔ kɛra ale de ye n'ale de ye diɲɛ bɛ lafiya anw b'o fɔ n ti n den faga bayatul islamiya la n'o ye silamɛya donkan ye a nayɔrɔ ye jumɛn ye tafsiritigiw b'a fɔ a ɲɛna maka ni denmusonin mun sɔrɔla kuma la surunya la ni den musoman mun sɔrɔla a bɛ faga ye maka ka wu sigilen don o de kan ni den mun sɔrɔla dɔrɔn dutigi fɛ dɔrɔn n'a kɛra muso ye dɔrɔn a bɛ faga parce que a tɛna se ka fɛn kɛ a tɛ se ka kɛlɛ kɛ a tɛ se ka foyi kɛ min bɛ se ka du jɔ bon e ka nin hakilina in na bani e b'a la ka denw faga diɲɛ bɛ se ka lafiya cogo di diɲɛ tɛ se ka lafiya i ye muso o muso den fa o bɛ to i kunna diyagoya de la n'o tɛ a tɛ k'i fɛ a tɛ se ka k'i fɛ o non o kɔrɔ muso de bɛ k'i kunna diyagoya la parce que taayɔrɔ t'a bolo a fɔyɔrɔ tɛ yen a jigisɛmɛyɔrɔ tɛ yen o tuma na a bɛ to e ka furu kɔnɔ ten ka den wolo ka d'i ma n'a ye musoman sɔrɔ a segin b'a kan k'i bɛ n'o fa a b'i fɛ yan a t'i fɛ o a t'i fɛ parce que mɔgɔ ka wolo i bɛ fɛn min kɛ kɔnɔbara tin na ka min kɛ kɔnɔbara joli la kalo 9 san 1 ni kɔ ka tila k'a ye k'o den kɛra muso ye k'o bɛna faga
diɲɛ tɛ se ka lafiya a tɛ se ka to denba si hakili la min b'i yɛrɛ kalama ko i cɛ bɛ diya i ye o kumana anw ka kira de nana ala de y'a fɔ anw ka kira ye a fɔ magankaw ye ko u b'a la ka nin min kɛ u k'a dabila u ka da ala kelen dɔrɔn na n'u dara ala kelen na u ka layidu di ne ma k'a fɔ ko u ti u denw faa tuguni i y'a na yɔrɔ ye sisan n ti maa faa a na yɔrɔ filɛ denmuso faa ka dabila maka silamɛya de y'a kɛ den k'a ɲɛnɛma don dingɛ kɔnɔ u tun b'o faa fɛnɛ cogo min na fa ko jugu dan de don dingɛ de tun bɛ se k'a ɲɛnɛma de don a ti kan tigɛ ka taa fili a ti fosi pɔsɔni ti d'a ma foyi ti d'a ma dingɛ de bɛ se den kɔrɔbayalen ka kodɔn ka sɔrɔ ka taa bila dingɛ kɔnɔ ka bɔ k'a kan o kumana silamɛya de ko n y'a haramuya aw kan a ka layidu yɛrɛ de di ne ala ma a ti dan dabara ma dɛ fo a ka layidu de di yan a t'aw denw fa silamɛya ye diɲɛ lafiya dɛ silamɛya ka yɔrɔ don diɲɛ lafiyali la nin ye belebeleba ye dɛ parce que a ye denw kisi a ye denw kisi olu denw kɔrɔbayalen bɛ yen anw yɛrɛw fɛnɛ fɛ yan anw yɛrɛw fɛnɛ layidu de k'an t'an taw fa o kumana silamɛya ye baaraba kɛ o ye layidu 4nan ye a 5nan ko n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n y'o de fɔ a ɲɛna maa o maa hali ni n'a ti diinɛ kelen na n'a y'a dɔn k'a fɔ i b'a namara a ti k'i fɛ a ti k'i fɛ a ti ka k'i fɛ maa si diɲɛ ti se ka to aw ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu ko aw bɛ ɲɔgɔn namara a bɛ ɲɔgɔn suye a bɛ fɛn bɛɛ da o adamadenya bɛ taa cogo di ɲɛ bɛ basi ko la waati jumɛn lafiya bɛ na aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ cogo di danaya bɛ sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di bon danaya dun ti yɔrɔ o yɔrɔ la laadiriya ti yɔrɔ o yɔrɔ la a kana sigi a la bɛn foyi tɛ yen parce que maa o maa ye namara n'i bɔra kalama i ti k'a fɛ o kumana ni niw banna ɲɔgɔn na kaba dɔrɔn lafiya yɛrɛ kalela belebeleba dɔ ye o ye diɲɛ tɛ se ka basigi o kan o kumana anw ka silamɛya de ko fo a ka layidu ta anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye anw silamɛw ye ka bɔ o la ka na se an baarakɛ ɲɔgɔnw ma ni olu dɔw ye kerecɛnw ye olu dɔw ye yahudiyaw ye olu dɔw ti diinɛ yɛrɛ la ko an ka kɛ laadiri ye anw kana sɔn k'u namara an ka feerew kɔnɔ an ka baara ɲɔgɔnya bɛɛ kɔnɔna la an kana sɔn ka maa namara an ka layidu yɛrɛ de di ala ma ala an ti maa namara diɲɛ jogo na yɔrɔ ye a wɔɔrɔ na ni kira Muhamadu Mustafa ye bila baara ɲuman min na a banna maa o maa n'a kɛra silamɛ o kana hasidiya mɔgɔ min t'i ka diinɛ la o kana hasidiya ni ala ye nɛɛma kɛ min ye o t'o bolo ye ten kira ko ta a kana sɔn ka bɛnsɔngɔniya kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a kana sɔn ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ ɲɔgɔn kɔfɛ aw minnu limaniyara ka da ala la aw minnu bɛ silamɛya la o ani minnu tɛ silamɛya la a kana sɔn ka nkalonjugu tigɛ ka da ɲɔgɔn na anw ka kira ye nin bɛɛ haramuya a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ anw ka kira ye nin bɛɛ haramuya o de ko kira man'i bila baara ɲuman minnu na k'i k'olu kɛ n bɛ k'olu de fɔ an ɲɛna sisan tan a kana sɔn ka dansako ɲɔgɔn kan setigi kana sɔn ka dansako setan kan ko parce que e ye silamɛ ye kana sɔn ka dansako maa dɔ kan silamɛ y'o haramuya o kumana n'i ye silamɛya jɔyɔrɔ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ silamɛya mago bɛ adamadenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya de la bɛɛ k'a lajɛ ka baara kɛ alors n'i seko ye min na n'i t'i balima tɔɲɔ a kɛra i ka diinɛ la a t'i ka diinɛ la o i jija cogo bɛɛ la e ka tɔɔrɔ kana s'a ma o y'anw ka kira ye min ɲini an fɛ ko kira y'i bila baara ɲuman min na o y'o dɔ ye o kɔfɛ seli jɔ sunkalo so hijigɛ o y'anw silamɛw ta ye mais nka n'i y'a ye ma jɔ o yɔrɔ ninnu na o ye anw silamɛw ka diinɛ kɔnɔna ye mais silamɛw ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ kira ye fɛn minnu haramuya n y'olu de kɛ priorité parce que o de ye nin ye a kana ɲɔgɔn hasidiya kana maa si hasidiya k'a ni ti diinɛ kelen na kana maa si hasidiya ko i ɲɔgɔnna silamɛ tɛ ayi o to yen ala ye min d'a ma o t'o bolo ye kɛ a fɛ ten a kanu tɛ bali ni nin yɔrɔ ye min ye lala i b'o sɔrɔ o la an bɛ kuma suguya ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ walahi ni silamɛya in faamuyara diɲɛ bɛ lafiya diɲɛ ka lafiya anw dalen don a la anw minnu bɛ silamɛya la anw dalen don a la diɲɛ ka lafiya bɛ silamɛya de bolo
diɲɛ ka bɔsigi a bɛ silamɛya faamuli bolo ni silamɛya faamuyara diɲɛmaw fɛ hali ni diɲɛ bɛɛ ma kɛ silamɛ ye wallahi diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya parce que silamɛ ye minnu fɔ aw yɛrɛ ka nɛba ni kana kɛ silamɛ ye dɛ mais walimuso to yen e min ko ye kuma n'a fɔ cogo e min ko ye chrétien ye walimuso to yen e min ko ye yahudiya walimuso to yen e min ko i ti diinɛ yɛrɛ la walimuso to yen bani jango anw silamɛw est-ce que lafiya dɔ tɛ na wa bon silamɛya ka recommandation ninnu n'i y'a bila diɲɛ bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya silamɛya ka laɲini ni diɲɛ bɛɛ y'a faamuya ka baara kɛ n'a ye hali n'i ma kɛ silamɛ ye tɔgɔ la hali n'i ma kɛ silamɛ ye i yɛrɛ bakun na silamɛya kɔni mago bɛ min na ne ye baara kɛ n'a ye diɲɛ bɛ lafiya parce que silamɛya ye ala de ala mago bɛ diɲɛ bɛɛ ka lafiya de la a y'an bɛɛ da o de kama an bɛɛ b'a la ka balo ten min b'a fɛ o min t'a fɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ ka balo a ka fiɲɛ la n'a ye oxygène in tigɛ ka bɔ yen sa dɔgɔtɔrɔw bɛ yan dɔgɔtɔrɔw bɛ yan an bɛ hakili la médecin chefw bɛ yan wa sixième année maaw bɛ yan kana ni fiɲɛ fɛnɛ la dɛ ko oxygène de b'a kɔrɔ ko fiɲɛ in tɛ fururu ye ko oxygène dɔ de bɛ yen i ma ye ala ye baara kɛ mais ala ye nin bɛɛ de kɛ diɲɛ ka lafiya kama diɲɛ ka stabilité parce que n'i y'a mɛn ko an ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye an ka kɛ nin an ka kɛ nin a y'a sɔrɔ la i bɛ ka fiɲɛ yɛrɛ sama fɔlɔ o kumana ala mago bɛ diɲɛ ka lafiya de la bon n'i y'a mɛn ko diɲɛ ka lafiya dɔrɔn silamɛya de don parce que silamɛya ye ala de ta ye silamɛya bɛ sigi ala de ma wa ala yɛrɛ ye an dan silamɛya in fɛnɛ kɛli de kama anw ye min kalan an ka kitabu la n'o ye kuranɛ ye je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ne ala ma jinɛw ni adamadenw dan foyi kama fo n'a kɛra o ka ne ala de bato ayiwa ne ma jinɛw ni adamadenw dan foyi kama fo n'a kɛra o ka ne bato wa a banna koyi silamɛya in de ye a bɛɛ ye o y'an ka conviction anw dalen don min na an bɛ sa min kan o de ye silamɛya bɛɛ ye wa ni silamɛya fɛnɛ faamuyara a faamu cogo la maa o maa fɛ hali n'i ma kɛ silamɛ ye i bɛ balo ko ɲuman kɛ a y'i kɛ ladiri ba ni anw ka bureau kɔnɔ bi an ka diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la an ka duw kɔnɔ ni an kɛra ladiri ye an b'o hɛrɛ sɔrɔ hali n'an ma kɛ silamɛ hali n'an ko ala tɛ yen mais silamɛya mago bɛ min na an b'o hɛrɛ sɔrɔ donc o la an bɛ kuma surunya ka yafa ɲini aw fɛ vraiment ni ala ye siw di ka kɛnɛyaw di kamisi mɔgɔw an bɛna conférence caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna conférence caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne nisɔndiyalen don yan kojugu parce que wajulu kɛnɛba kan ani nin wajulu ninnu sifaya kelen tɛ nin na i bɛ se ka don womisɛn dɔw kɔnɔ mais kɛnɛba ninnu kan i tɛ se ka don ye kosɛbɛ donc o de kama an nisɔndiyalen bɛ na an mana kɛ cogo o cogo la hali an kana an sigi dɔrɔn ka dakuruɲɛ fitini fitini bɔ ye bonya belebeleba de don an bolo surtout a b'a la ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ n'o ye an ekɔliden ɲɔgɔnw ye n'o ye anw yɛrɛ denmisɛnnin ɲɔgɔnw ye parce que n'i ye nin sali in kɔnɔna la bi ni heure in na k'a lajɛ i b'a sɔrɔ la a bɛɛ ye denmisɛnnin a tila bɛɛ maakɔrɔba ka dɔgɔ a la bon diɲɛ yɛrɛ lafiya fɔlɔ ye denmisɛnnin de ni anw ɲana ka ban ni anw y'an taafan dɔn ni anw y'an taabolo dɔn anw y'an ka baro kɛcogow dɔn anw y'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye maa dɔ tɔɲɔ walima n'i ye nin kɛ n'i ye nin lase maa dɔ ma i b'a sɔrɔ la anw de bɛ se ka fɛn girinma bɛɛ kɛ bi diɲɛ kɔnɔ ni ko mali bɛɛ ka wuli bi denmisɛnninw de bɛ se ka wuli ni ko mali bɛɛ ka dilan bi mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan anw de fɛnɛ bɛ se ka kɛ la jeunesse malienne donc o la ka n'i sigi o ɲɛfɛ ka jogo kuma fɔ olu ye ka comportement ɲuman jira olu la k'a jira adamadenya bɛ lafiya cogo di k'o fɔ olu ye hali n'o bɛ bɛn anw sayɔrɔ de ma anw kan ka taa ye o de kama an sera yen donc a k'a dɔn an b'a ka bila de la su fara tile kan la jeunesse malienne et nous sommes à la disposition de toute la nation malienne ainsi que diɲɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ diɲɛ bɛɛ ka bila la vraiment k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'aw bɛɛ barikada dan ti foli min na ka tila ka yafa dafalen ɲini aw fɛ parce que an nana retard la dɔɔni mais a sɔrɔla daruraw fɛ anw ni président ninnu tun bɛ réunion de la depuis 19h fo 22h y'a ye o réunion fɛnɛ cunna an kan de ani karamɔgɔ yɛrɛ tun b'o assise la donc vraiment o la n b'o yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a kun tɛ se ka kɛ ne kɔ n'o tɛ ne tun bɛna boli le ka na y'a ye mais an b'a dɔn an nana fitinin min fɔ ni ala sɔnna minnu ye an lamɛn an b'a dɔn o bɛ somɔgɔ sama caman sɔrɔ
peut-être minnu pressera alors u bɛna fɛn caman mɛn komi a bɛ réseau kan déjà donc an bɛ bɛɛ fo bɛɛ ka lamɛnni la maa o maa bɛ k'an lamɛn nin sanga in kɔnɔ réseaux sociaux ninnu sanfɛ o yɔrɔ o yɔrɔ la minnu tulo b'an na an bɛ foli lase a bɛɛ ma k'aw bɛɛ barika da dan tɛ foli min na k'a ɲini ala de fɛ si yɛrɛ de bɛ ala bolo ani kɛnɛya bɛ ala bolo de ala k'o di n'aw bɛɛ ma ala k'an n'aw bɛɛ wasa san caman bɛ ala bolo yarabi a ma ala k'o jira an na ninnu ka regroupement n'o ye ko association ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi a ma ala k'a taa ɲɛ bɛɛ ni kɛlɛya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ala k'o de sinsin ala ka ɲɔgɔn kan fɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka ɲɔgɔn kanu to u ka jɛ kɔnɔna la ala k'an bɛɛ wasa an ka jamana an bɛ segin hali bi a bɛ dingɛ min kɔnɔ ala k'a bɔ jamana ala k'a bɔ jamana ala k'a bɔ dingɛ kɔnɔ jamana denw ala k'u lafiya tɔɔrɔ banci minnu bɛ an ka jamana kɔrɔ ani bani ni tilebi yɔrɔ yɔrɔ la an b'a ɲini ala fɛ ni sigi bonya n'a barika kama ala k'u dɛsɛ minnu bɛ ka jamana ɲini ni tɔɔrɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'u to u ka janfaw la ala k'u to u ka janfaw la ala ka an kisi u ma ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma an ka faama minnu sara jamana in kumabɔli la an b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa u ma minnu bɛ yen hali bi k'u se k'u fanga se ala k'o de latigɛ ala k'an sago d'a ma kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasulu karim wasalamu alaikum warahmatullahi bismillah bismillah alhamdulillah nama konferensi fokusnya berkata konferensi kali sampai kosong yang kami kisah kini kita kemudian maaf kita salah kisah proyek yang kemudian kisah kini kali ini ia laku ada yang membuat bukti lagi mulai arti tersebut ala ini ala kuyala akan membuat bukti akan ini ala ko aplikasi ala c'est ça. Il a de quelle confession? Il est de quelle confession? Islam, il est musulman. Ah, d'accord. C'est un musulman. Alors, au moment où on parle de l'islam, ko yalma kanga mune ke jango toujours akli ka to alala kanga fe jamangere aywa bashite amba faye islamia ni rada mawdu do ko ni rada ma wala ndado parce que ni anga islamia jose nu ta ka laje kada ala yɛrɛ la fɔlɔ maa o maa limaniyara ka da ala la o y'a jɔsen fɔlɔ ye ka seereya k'a fɔ ala ye kelen ye mamadu a ka ciden ye silamɛya jɔsen fɔlɔ ye nin o tuma na k'i hakili to i bɛ baara o baara kɛ i bɛna fɛn o fɛn kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna la n'i ye ala miiri ka bila a ɲɛfɛ dɔrɔn i hakili bɛ to ala la seereyali ka da ala la o kun belebeleba dɔw ye seli fana jɔli o bɛ maa hakili jigin ala la kosɛbɛ maa o maa mana t'i jɔ seli waati mana se n'i y'a mankan mɛn walima i ka montre lajɛ ɛri la n'i y'a ye k'a fɔ seli waati sera i hakili bɛ jigin ala la o y'o dɔ ye sunkalo sunni bɛ ten jaga bɔli bɛ ten hiji kɛli bɛ ten donc silamɛya jɔsen 5 ninnu bɛɛ bɛ maa hakili jigin ala la mais min ka bon kosɛbɛ o de y'a fɔlɔfɔlɔ ye ni maa o maa dara ala la k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen n'a kelen tɛ i tɛ baara foyi kɛ n'i hakili ma jigin ala la o tuma na k'a hakili to jɔsen fɔlɔ la o y'a ka limaniya yɛrɛ fɔlɔ ye an bɛ min don a la o ye